Unsaon man gyud pag-compute sa ginansya. Hi guys, this is Jesse Alcaraz. I teach people accounting, business, and financial literacy concepts. So, for the past 3 weeks, na ay mga consultations na gina-facilitate na ako wherein a business owner would consult me on ngano daw dako man daw ilang halin. Kay dagan sila halin at the end of the day, at the end of the month, naman daw sila ma-set aside nga kwarta. Pero how come daw nga sige sila og pangutang, dili maimpas-impas silang utang, and feeling nila murag nalugi na sila, but their records shows otherwise. So upon checking their records, dito na mo nakita nga they are using the cash basis in recording sales and expenses. Kumbaga, pag nasa lay madawat niya kwarta, that's considered as sale or revenue. And then pag nasa lay bayaran niya nga mga bills or whatever, that is considered expenses. Pero, syempre, kay naman sila mga credit cards usually, naman sila mga ginautangan, pwede ra jud kayo nga mga utang sila 100,000 and then bayaran lang nila og 10,000 kada bulan, and then payable for 10 months plus interest. So, makakuha sila og komprada pero ginagmay lang ang ilahang ginabayaran. And moto ang isa sa mga reason nganong dagan sila og kwarta pero ma-fail nila ma-sense nila nga murag palugi man sila. And isa po na siya sa ato ang i-discuss karon. Basically, we will be distinguishing the profit computed under cash basis and accrual basis. Okay, so let us start. Papil-papil sa taron kay nabilin ang ako ang iPad sa eskwelahan. So let us assume that we have the following transactions for the month of June. Purchase goods on credit, but pasabot ani giutang nato ang 100,000. Sold half for 70,000 pesos and received cash for it, meaning nahalinan ta og katunga sa ato ang gikompra, and then we were able to sell it for 70,000 pesos. Then paid 20,000 pesos for the purchases. So, sa 100,000 nga gikompra nato, 20,000 lang sa ato ang gibayaran. Kay siguro, credit card ni siya and 5 months payable. And then, received bill for rent. Nakadawat og bill pero wala pa nato gibayaran. And then, paid salaries, 10,000 pesos. So, compute sa nato ni siya, ang profit based on cash, kaning cash basis. So, sa cash basis, ang basehan lang din nato for the sale and the expenses is ang gawas o ang sulod sa kwarta. Kung natin madawat nga kwarta, it is recorded as income. Pero kung natay bayaran, it is recorded as expenses. So, for transaction number 1, since giutang man nato ni siya, wala gipagawas nga kwarta, wala pinadungag, then our transactions, our data, is unaffected. For transaction number 2, nahalinan ta og 70,000 pesos nakadawat tag cash, so plus 70 ta. And then, nagbayad ta for our purchases, 20,000 lang. For the rent, wala tayo i-record kay nakadawat lang matag bill, wala mo na to bayari. And then for the salaries, nagbayad ta og 10,000 pesos. So under the cash method, cash basis of accounting, income na to 70,000, expenses na to 20 and 10. So 70 minus 20 minus 10, we have a net profit of 40,000 under the cash accounting method. However, under the accrual basis of accounting, nag-record ta og sale kung mahalinan ta if there are goods that have been delivered or sold. And then, we record expenses if nagamit na nato siya or na-incur na nato siya, regardless kung nabayaran nato o wala. Let us be reminded nga ang kantidad sa nahalin nato kay half man, di ba? 100,000 atong gikumpra. Kato nga daw ani ang nahalin. Therefore, our cost of goods sold is 50,000 pesos. So, sa halin nga 70, na lang tayo 20,000 pesos nga gross profit. And then, bawasan na to 5,000 for the rent.
sir, wala man gibayaran. So again, sa accrual basis, sa ngalan niya, naanatay bayro nun, pero wala gyapon nato gibayaran, that is still considered as expense. So 20,000 minus 15, minus 10,000, 5,000 lang jud ang ato ang net profit. Layo kaayo siya in terms of the net figure. Under the cash basis, 40,000 ang ato ang quote-unquote ginansya, pero sa accrual, 5,000 pesos lang. And if kani ang atong gigamit, believing na 40,000 ang atong ginansya, then siguro gastoson na to ang 30, binlan na tong G's. So, we might be thinking pahit sir ni bawasag 30, kaya na pa may mabilin nga G's. Not realizing nga in actuality, 5,000 lang jud ang ato ang net profit. Anong dako kayo ni? Tungod kay nangutang man ta sa ato ang gikumpra, and pwede ra nato siya dili bayaran in full. So, mao jud ni usually ang reason nganong naga-operate ta at a loss na di ay, pero positive gihapon ato ang cash flow tungod kay pwede man ta mangutang og dinanggo unya anam-anam lang ang ato ang pagbayad. That is why katong gi-mention ako sa akong post in the other day, pag naa kay mga utang, it really messes up your entire accounting records, and since mali atong records, we will come up with a wrong decision. So, there you have it. That's just a short discussion. And I would really recommend that we consider the accrual basis of accounting because it is more accurate in determining whether or not natay ginansya o wala. Medyo kote jud siya, medyo hassle jud siya to some extent as compared datong kwarta lang ang ato ang basihan, ang cash flow lang ato ang basihan. But if we are really serious about scaling up our business, identifying the problems and coming up with solution, then definitely I would recommend nga mag-accrual basis jud ta. Because large companies, even katong mga medium-sized companies, accrual basis yun na ilahang gamit because kabalo sila nga mas accurate jud ang maong nga method. Kato lang, and maggabi sa tanan.